Yeah, dada. Sus, okay. Please, dada sa, please. Ganda. Please, dada, please. Please, dada, please. Kiss. Ah. Ready, smile. Smile, please, smile. Ready? Ayun ang gulo, gaulin eh. Okay, ready? Yay! Oh, yes, sige. Hooray! Sige. Uy, nawala. Wait lang, bebe, ha? Medyo sa mga... What happened? Oh. Ito ka, timer lang. Wait lang. Is. Live. Happy birthday, Natalie! Birthday to you. Dali. Happy birthday to you. Nakabukas pa yung kusina. Ay, off ko yung ano kayo. Open. 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 Grazie. Up. Luning. Ito pa, Luna. Bibi, open. Sit down, open your gift. Birasa. Down. Oh, dami ah. Birasa, lay, birasa. Bibi, up muna, be. Up. Dila da. Ano niya, Virgin. Ali. Open. Be, help mama, help. Sige, okay, sige. Yeah. Ay! Ay, sus, baba. Gracias. Wala. Sige, open. Open na. Tanaw si Luna sa imong regalo ba sa kuha. Kudaw na niya ako ana. Open lang. Open. Uy. Wow. Kiss tita, kiss. Grazie tita. Tita, bebe. Kiss tita. Tita wow, kiss. Lady? Uy, say grazie. Open. Help tita, open. Kausen. Mana si Kwan? Oh. Mana si Nathan eh. Open, Bibi, open. Pwede na kaya ito niya? Oh. Siyempre. Pangatag na lang natin. Ay, si. Ano to? Ay, For you? Gracias. Alam ko, kuya. Kilala kita eh. I study you. Luna! Pwede na yung mga karaoy, buha na. Ibasa. Hindi, talaga. Luna, ayun, oh, Hindi niya sa alam iyo. natin. For my moon. Luna! Open, Bibi. Ha? Wow. Ano? Open na. Ito lang ko na, hindi. sabo. Ay, grabe. Sabo. Ano, kanal mo to? Ano na, magkapalat? Hindi. Sige lang to. Tulungan mo nga si Lunings. Wala naman ganun din.
Thank you. Sabihin mo, sa ingna nga sa inyo, itong duwag ka. Wow, baby, oh! Dami! Wow! Dami! Kada ko si kaya. Not. Bibi, oh. Grabe. Luna. Oh. Tita. Wow. Sige, Gabriel, harang pa nakaksyon na, oh. May naguna-una, Gabriel. Wow! Finalmente, coperta, che bello. Kuberta. Io che mi copro, finalmente. Ay, no, ito sa'yo. Mama man yan. Lo mangio subito. Allora, Subito lo mangio. ako be. Wag mo. Nangago mo. Gusto niyo buksan kasi. Bibi! Ayun, sa'yo. Ayun, open. Open. Wow, che bello. Sige, open. Sige, open. Che belle. Oo, sige, open. Sige. No, seta. Thank you. Uy, padagan ako. Pagibali mo kami. Pagka di mabrita na, gini. Open. That's it. Luna, bigay mo kay Lola. Bigay kay Lola. Lola. Isin, dalaginat siya. That's it. Wow. Simi ate light. Luna. Luna. È vero io. Bigay mo kay ano. Kay Che Natalie. Porca miseria, devo, Bigay. Bigay mo. Baby. Kaya tita. Ah, me lo stiamo dando davvero. Grazie. Oh. Wow, da Luna, che carina. That's yours, that's Oh! Abayo. fanno. Mi devo preparare. Open. Che bello. Sa'yo to. È così da me. Wow, che bella! Ayan. Ito kay mama. Galing sa'yo yan. Yung pinili mo. Sen. Sen. Ito. Che carina sta figurina. Angelica. Che bella! Angelica. Grazie mille. Luna, oh. Sa'yo din to, oh. Wow. Galing kay Ninong Mat. Yun. Grazie. È emozionatissima. Lei ha già capito, Lo. Guardala. I-open mo ba? Oh. Uy! Next. Storia. Parang. Iyan na. Ay, oh. Luna, bigay mo kay Dada. Give Dada. Give. Give mo kay Dada. Dada. Okay, kabalo ko. Wala kayo nana. Eh, Si Dada may nagkuha na. Guarda che anche lei l'aspetta, Ay, mo tayo ingon. Tsaka, unana na lang kay Natalie. Sì, lui voleva darti quello infatti. Ma facciamo così a Natalie. wala mo ko regalo Natalie. Kaya maala kang Natalie. Kaya wala mo ko pinalit na kang Natalie. Smile mo. Wow, il pandoro. Di ka na kay Luna, oy. No, hindi sa kanya yan galing. Para sa iyo. L'hanno dalle mie coperte. Yatsu. Oh, ay Luna, oh. Luna, meron pa. Bukas. Open, my love. Kaya na nimo. Kay Luna yan. ah. Bello. Wow, cioccolato. Wow. Con la tisana. Oh. Pizza. Open. Bello. Buti lang siya may regalo na. Bellissimo. Oh, mi sta. Alam ko na. Si large. Che bello. Gusto yun naman po dyan ako. Ha? Ito sa ka. Thank you, Kuya.
Ang gatuan din. Apri i tuoi per favore, non puoi aspettare la sapotato Diba? lei. Lei li apre di nascosto per di Hoy, wala ni mo. Tita, Ay, apa may imuha di ay lang. Ikaw, wala lagi gawapan si Rugin. Ay mo, minsan na. Nalimot ko. Kuwagi ka din. ha detto che il suo regalo non è... Grazie a te. Il suo regalo non è grande. L'ha comprato my husband buy for you. Sabi, dahil. L'ho guardato, so già cos'è, lo sai? Parece tuttiano. Basta open mong duha. Sorridete for my husband. Vediamo. Kasi ligaw pa siya pangabre. Uy, pares na. Oh, Gibali pa niya. ase? Hindi ko maalala. Ganun ba yun? Di. Iba, mas colorful yun. Ay, para na igabre ang tanaw. Baka mamaya matapon na din na. Sai che lo volevo? Ito regalo niya. Si, Miguel, huwag kayong palit. Volevo tanto comprarmelo. Miguel, huwag kayong palit. Ah, ce l'abbiamo tutti e due, che bello. Lo volevo Ay, tanto ako, comprare. kana magandang gipili. Si, pareha min duha. May palit. Ha detto che tu e lei ce l'avete uguale, e io e Liza. Para home planner man. E infatti l'Italia è verde. Alam ko, tagada ko siya self-love lang nga. Minute lang siya. Sì. Uy, wow! Volevo tantissimo. Wow! Dami pa muna sa... Alala ko, ayaw pa na Brian. Bello. Wow, che emozionante. Vero. È compiuto i suoi compiti settimanali. Wala mo basa ha? Questo? Tapos biya kong kuwan. Questo? L'ho letto, infatti l'ho tenuto qua per me. Oh, kaya. Kaya ako gitaguan niya. Ma apri i tuoi, ma. Mabri mo, ma. Sen, tabay siya. Open na kay Ninong Mat niya, Sen. Wow, la mia mi ha anche taggato su una storia. Però ah! Qua! Luna, open tayo nito. Open! Ipin! Ha? Nandyan na. Dai, a te apri poi. Basta, nandyan na. Ito, video be. Mama. Hmm? Yung baso? Hindi kay Angelica yung baso. Yung tumbler? Quella apre metà, apre la parte Yung tumbler, kay Lysen yan. Tumbler. A te, a te. Eh, natago mo doon? Ma apri tutto, Open dai, mo. no. Open mo. Open. Ha fatto la tinta nuova? Che chiaro. Wow! Wow. Tutta la maschera. Open, Ci open. sta, visto che la mamma non ha vestiti, dice. Open. Non vedo l'ora di mettere. Wow! Uy! La mamma quest'anno ha Oh, si tratta grande. Io così. Ay, go, kanina mo na. Lab, ang dami pa muna. Puro strike. Kaya nga, ay, hindi na ito ibibigay. Cos'è? Ah, è vero. Grazie. Dice che i tuoi vestiti non ti stanno. Mi sempre freddo. Infatti quello là, guarda che quello è bello, anche la madre l'ha preso. Sakto, Sergio. Wala ka po lang ito. Yaw-yaw. Wow! Che bello!
Dapat akong kuan. Diyos mo. Same tata nagpijama. Che facile, me la prendo il pigiama uguale per la famiglia pigiama. Prossimo anno a Natale tutti vestiti col pigiama. Mucho, no? Dapat kato akong paliton. Puro red ka na pijama. Pero dito Lulu! makakapagpagodiya na same. Tulog na. Tulog na lang na. Perché non facevi sempre lei? Doon kay Dadan. Puro bayi mo. Ngayon, kita ba? Guarda cosa apre Ate. Ano yan? Popper. daw, pagpo. Tama yun. Gawa ko sa siya, From me. Uy, ayos yan ah. Butter. Ayos yan. Guardalo, finirà lui, guardalo. Oh, Skippy ba dyan lang? Oh. Purot di diya ba? Mamma mia. E poi uscirà un giorno, sono già stato di nuovo. Non mangio per 3 giorni. Guarda latte, lui no. Dulaan, no? Mapunas, yes. Pero Ogni volta mi diventa Hindi ah. Wow! Lolo. Open ni ate. Dapat ni ate na ka. Since the family, everybody make music, I say, oh, she's the last one, she needed to. Pa, aggiungiamo il componente alla band. Sorry, kuan. Mon, lima. Pero mabas. Un nuovo componente. Drin, 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 drin. Prossimamente Ace, Ace, Ace. Ace. Io che non ti parlavo ma continuavo a vedere i video di Ace. Open. Ace ha pubblicato un video su YouTube, ma pensate. Open. Adesso vedi che vediamo il video. Wow! Davvero? Vabbè, no, lei casa. Una domanda. Kasya sa'yo lang yung ano? Damit? Wow! Chill, Maganda. chill. Io non resisto, baby. Sai che vorrei... Adesso già... Tatama. Sono stanchissima io. Tu dormi. Ma, botami. Che volevo bere tanto. Ay, plastic sa ako dito. Wow, ate. Maglalabay. So, wow, ate. Oh, ate. Sige, prendo un sacco di Lolo niya para sa imong kuan. Uy, nana kay Mike, baby. Oh. Tingnan na. Lui Oh, tingnan. è un maschio. Ma lo vedi che è un maschio? È una femmina, ma ricorda lui. Ma che Gesù? Peanut butter parehas. Giuseppe si chiama. Pero iba lang yan. Giuseppe? No. Ma che nome gli dai? Pero ito, 90% peanut talaga siya. Ano yan? Masarap yan. Skippy. This one with 10 grams of Sunod. protein. Sa base ba galing ba? Oh. Masarap ito. Sa base. Parang Pilipinas. Fresco. Skippy. Ah, che si avvicina. Che bello. Hindi, dyan lang. Dyan lang. Sa lamesa. Mamaya, dyan muna. Yes, Picture mo muna. Excuse me, my love. Ay, kaso na. Cosa ti stavo dicendo? Skippy, saan na? Ano yan lang? Kaya mo Sa base. kailan expiration na lang. Skippy. Bakit? Sa base yan galing sa ano, sa sundalo, sa army, sa American. American base yan. Wala na siya kasabot. Sabi niya, saan mo galing yung butang? Napabot yung gunting. Ate mi passi un attimo. Please,
eh. Yeah? Sige pa din. Nagkanto pa din na siya. Uy. Pero tu marito, lo sorbellito. Sugo ka no? No. Listen. Kadalaan. Hey, sa negan gustaro, ba beauty yung lang. So, tigyan mo muna. Kagabalas na kayo na. Kagabalas ka na ako kay Julius ganito. Uy, ate! Just video! Tignan mo na. Sabot. Wait a minute. Hindi nakita, talagang inabot yung gunting. Hindi ko na alam eh. Hindi ko napansin. Wow. Sorry ka na kayo na dahil wala kang regalo. Mama. She's ready. Hello! And one, two, three. Walay battery. Unsay baterya na? Es muy battery. Ay, con la batería. Yo le batería en un churrito. Battery edad ko. Malista, tú. Yo no he visto, baby. ¡Qué bravo! Mic test, bola! mic test. Vaya, con el brava, brava. Brava, Bibi. Grazie. Siamo alla togliere perché questa schiena mia non ce la fa più. Non ce la fa più, me lo giuro. Birabig. Ka lang, be. Wait. Dili na namutiga ko ano, kanang. Wait lang, baby, wait lang. Aisem, davvero servono batterie, non basta collegarlo alla presa. Ano mo dai ko ano? Pwede siya isaksak. Ay, may ka. Ano? Wag. Kurana. Punta kay ate, uy. Hey, save na Try na. daw yung mic. Ci sta, ci sta. Hello. Hello. Hindi na ka magmilog na kong mic na. Baka hindi matulog yan ah. Ay, works! Kanta na, kanta. Hello. Hi. Se lo sta mangiando. Luna. Twinkle, twinkle, little Yeah. Sige, kanta. star. Ay, mga ano ka na naman. She's part of the band now. Siya pasabot ko. Prossimamente Ace featuring Will. Giuro. Featuring with Lulu. Lulu the star. Ah, due piano, di quello è play. Kuan. Okay na eh. Pwede niya madala-dalas yung current. Ah, lei abbiamo già deciso il suo Si destino. Gino. Ay, punta kay ate, bye. Wait lang. Ay! Oh, ano ka? Kanta na, kanta. Easy. Twinkle, twinkle. Sige. Kagboy ba yun? Happy? Kaya huy, ano na.
matumba. Abay matumba, oh. Ma. Wala siya, oh. Sbadigliando, andiamo. Ma. Wala siya. Butangan na siya. Battery? Circle lang ba? Kiss, Dada. Kiss.